नमस्कार बंधुगण आशा करुँ आपण मैंने निश्चय समस्ते भल थे। आज आम ईवीएस पेडागोजी पार्ट को आलोचना करने जाऊे। प्रथम क्वेश्चन वायुमंडल डैश स्तर में पाणीपाग संबंधी समस्त घटना संघटित हुए। ऑप्शन नंबर ए रे ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी रे टाटोस्फियर, ऑप्शन सी रे मेसोस्फियर ना ऑप्शन डी रे आयोनोस्फियर। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोस्फियर। 122 नंबर क्वेश्चन पवनर गति डैश जंत्र साहाय्य मपा जाए। ऑप्शन नंबर ए रे रेनगज, ऑप्शन बी रे विंड वेन, ऑप्शन नंबर सी रे एनीमोमीटर ना ऑप्शन डी रे थर्मोमीटर। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी एनीमोमीटर। 123 नंबर क्वेश्चन ग्रानाइट केउ प्रकार शिला अटे। ऑप्शन नंबर ए रे अवक्षिप्त, ऑप्शन बी रे रूपांतरित, ऑप्शन सी रे आग्नेय ना ऑप्शन डी रे कौनसी नुहे। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी आग्नेय। 124 नंबर क्वेश्चन शैवाल सागर केउ महासागर देखा जाए। ऑप्शन नंबर ए रे अंटार्कटिका, ऑप्शन बी रे प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी रे भारत महासागर ना ऑप्शन डी रे दक्षिण महासागर। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका। 125 नंबर क्वेश्चन वन्य प्राणी सुरक्षा आईन केबे प्रणयन होइथिला। ऑप्शन नंबर ए रे 1988, ऑप्शन बी रे 1982, ऑप्शन सी रे 1989 ना ऑप्शन डी रे 1972। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी 1972। 126 नंबर क्वेश्चन कर्कट कांति और मकर कांति मध्य तापमंडल को कौन कह जाए। ऑप्शन नंबर ए रे हिममंडल, ऑप्शन बी रे नातिशीतोष्ण मंडल, ऑप्शन सी रे मेरुमंडल ना ऑप्शन डी रे उष्ममंडल। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी उष्ममंडल। 127 नंबर क्वेश्चन ओडिशार केउठारे पक्षी विहार देखा जाए। ऑप्शन नंबर ए रे नंदनकानन, ऑप्शन नंबर बी रे टिकरपड़ा, ऑप्शन सी रे चिलिका ना ऑप्शन डी रे भितरकनिका। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी चिलिका। 128 नंबर क्वेश्चन रेंगाली डैम केउ नदी उपर तैयारी करा जायछि। ऑप्शन नंबर ए रे ब्राह्मणी, ऑप्शन बी रे बैतरणी, ऑप्शन सी रे कोल्लाब ना ऑप्शन डी रे साळंदी। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मणी। 129 नंबर क्वेश्चन गंगेय समतल भूमिर संचित पुरातन पट्टु मूर्तिका को कौन कह जाए। ऑप्शन नंबर ए रे खादर, ऑप्शन बी रे भांगर, ऑप्शन सी रे भाबर ना ऑप्शन डी रे तराई। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी भांगर। 130 नंबर क्वेश्चन वर्ष सारा वृक्ष गुड़िक पत्र झड़ा न देउथिबा अरण्य को डैश कह जाए। ऑप्शन नंबर ए रे पर्णमोची अरण्य, ऑप्शन बी रे जुआरिया अरण्य, ऑप्शन सी रे पार्वती अरण्य ना ऑप्शन डी रे चिरहरित अरण्य। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी चिरहरित अरण्य। 131 नंबर क्वेश्चन ग्रीष्म काल उत्तर ओडिशा रे सामयिक प्रबल झड़ तोफान को डैश कह जाए। ऑप्शन नंबर ए रे काल बैशाखी, ऑप्शन बी रे लू, ऑप्शन सी रे मिस्टाल ना ऑप्शन डी रे ब्लिजार्ड। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए काल बैशाखी। 132 नंबर क्वेश्चन पूर्णिमा और अमावास्या रे समुद्र रे देखा जाउथिबा जुआर को डैश कह जाए। ऑप्शन नंबर ए रे लघु जुआर, ऑप्शन बी रे प्रबल जुआर, ऑप्शन सी रे भट्टा ना ऑप्शन डी रे कौनसी नुहे। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी प्रबल जुआर। 133 नंबर क्वेश्चन धुआं मिशा कुहुड़ी को डैश कह जाए। ऑप्शन नंबर ए रे स्लग, ऑप्शन बी रे मिस्ट, ऑप्शन सी रे हेज ना ऑप्शन डी रे काकर। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए स्लग। 134 नंबर क्वेश्चन सुंदरगढ़ जिलार वीरमित्रपुर ठारे केउ खनिज पदार्थ देखा मिले। ऑप्शन नंबर ए रे निकेल, ऑप्शन बी रे कोयला, ऑप्शन सी रे चून पत्थर ना ऑप्शन डी रे मैंगानीज। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी चून पत्थर। 135 नंबर क्वेश्चन ओडिशार केउ जगार कागज कल देखा मिले। ऑप्शन नंबर ए रे आस्का, ऑप्शन बी रे रायगड़ा, ऑप्शन नंबर सी रे राजगांगपुर ना ऑप्शन डी रे बरगढ़। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी राजगांगपुर। 136 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउटी मृत्तिका गठनर निर्णायक नुहे। ऑप्शन नंबर ए रे शिला, ऑप्शन बी रे जलवायु, ऑप्शन सी रे समय ना ऑप्शन डी रे खनिज। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी खनिज। 137 नंबर क्वेश्चन केउटी एक शीतल स्रोत। ऑप्शन नंबर ए रे क्यूरोसियो, ऑप्शन बी रे पेरू, ऑप्शन सी रे ब्राजिल ना ऑप्शन डी रे उपसागरीय। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी पेरू। 138 नंबर क्वेश्चन जो संकीर्ण भूखंडटी तार तीन दिगरे जलराशि द्वारा परिवेष्टित हो रही थाए ताहाकू डैश कह जाए। ऑप्शन नंबर ए रे द्वीप, ऑप्शन बी रे उपकूल, ऑप्शन सी रे उपसागर ना ऑप्शन डी रे उपद्वीप। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी उपद्वीप। 139 नंबर क्वेश्चन उत्पत्ति स्थल
ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଅଲକାନନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ମେଘନା, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଭାଗୀରଥୀ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଗଣ୍ଡକ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଉଭୟ ଏ ଓ ସି। 140 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତରେ ଏକମାତ୍ର ସକ୍ରିୟ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ବ୍ୟାରେନ୍ ଦ୍ୱୀପ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ମିନିକୟ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବ୍ୟାରେନ୍ ଦ୍ୱୀପ। 141 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଟି ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ସେମିନାର, ଅପସନ୍ ବି ରେ ସମ୍ମିଳନୀ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ସିମ୍ପୋଜିୟମ୍ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା। 142 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ଦଳଗତ ଚିନ୍ତନ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଏକକ ଚିନ୍ତନ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଦଳଗତ ଚିନ୍ତନ। 143 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ ନା ଅପସନ୍ ସି ରେ ଉଭୟ ଏ ଏବଂ ବି ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ। 144 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବାହାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା, ଅପସନ୍ ବି ରେ ପାଗ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ମାନଚିତ୍ର। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ମାନଚିତ୍ର। 145 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିରୂପର ଡ୍ୟାସ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ସାଦୃଶ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ସରଳତା, ଅପସନ୍ ସି ରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। 146 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭୂଗୋଳରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ମନେ ପକାଇବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିଭାଗୀକରଣ କରିବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟତା ମାପିବା ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟତାକୁ ମାପିବା। 147 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀଟି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ପ୍ରତିରୂପ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରେ ଭୂଚିତ୍ରାବଳୀ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଶ୍ରବଣ ଓ ଦର୍ଶନ ସାମଗ୍ରୀ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଲେଖଚିତ୍ର। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଭୂଚିତ୍ରାବଳୀ। 148 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣର ଉପଦେୟତା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ସୂଚନା, ଅପସନ୍ ସି ରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। 149 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ୍ ବି ରେ ପାଠାଗାରର ଅଭାବ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ତାଲିମବିହୀନ ଶିକ୍ଷକ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି। 150 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭୂଗୋଳରେ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରୟୋଗ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କରେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରେ ପ୍ରସାରିତ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ବିସ୍ତୃତ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ତର୍କସଙ୍ଗତ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଆନନ୍ଦଦାୟୀ। ତ